हेलो फ्रेंड्स ग्राफिक्स पॉइंट रे आपण मानक स्वागत। फ्रेंड्स आज हम देखिबा फोटोशॉप सीसी रो ब्रश टूल होची गोटे फोटोशॉप रो बहुत इंपोर्टेंट टूल। हमें जोटा डेली लाइफ रे गोटे डिजाइनर ता डेली लाइफ रे बहुत मात्रा रे ब्रश टूल को यूज करथाय। चलंतु फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करबा। फ्रेंड्स आपण जतबेले ब्रश टूल सिलेक्ट करिवे, सिलेक्ट कला परे तार प्रॉपर्टीज बार ऊपर तार प्रॉपर्टीज बार देखौची आपनको। प्रथमे जो प्रॉपर्टीज बार रो ड्रॉप डाउन अछि हेटे देखंतु गोटे अछि ब्रश रो एंगल चेंज करिया पई, आ गोटे अछि ब्रश रो साइज आउ हार्डनेस कोन साइज होछि ब्रश रो टिप माने साइज ता एठी आपण देखि परथिबे। एठी आपण गोटे ब्रश रो साइज देखि परथिबे गोटे गोले आकार रे देखौछि। तो जदि मु बड़ करूछि देखंतु ता साइज टी बड़ होई गेला। तापर रहिला हार्डनेस एठी केते प्रकार जो ब्रश गुड देछि गोटे होछि जनरल ब्रश को कैटेगरी करि रखा आइछि बाय डिफॉल्ट ड्राई मीडिया ब्रश, वेट मीडिया ब्रश, स्पेशल इफेक्ट ब्रश। जनरल प्रोसेस रे गोटे अछि सॉफ्ट ब्रश, हार्ड ब्रश। एठी आपण देखि परथिबे जेतेबेले मु सॉफ्ट राउंड ब्रश यूज करले हार्डनेस मोर 0 अछि, तो मु आकु 100 कर देली। आपण देखि दोछि एठी सॉफ्ट आ हार्ड ब्रश भितर डिफरेंट देखंतु। एबे हमर हार्डनेस 0 अछि। जदि मु ब्रश टी को ब्रश रो साइज आपण एठी बड़ छोट करि परिबे। देखंतु ब्रश रो साइड गोटे देखंतु आपण फेदर जेमति आपण फोटोशॉप रे फेदर यूज करंदी सेमति देखाउ। जदि मकु हार्ड ब्रश करिकरी क्लिक करूछि ताहले देखंतु ए ब्रश टी देखंतु एटा सॉफ्ट राउंड ब्रश, एटा हार्ड राउंड। एटा आपण ब्रश रो साइज आपण स्क्वायर ब्रैकेट मारकी भी बड़ छोट करि परिबे। लेफ्ट रे मारले छोट हबो और राइट स्क्वायर ब्रैकेट मारले बड़ हबो। तापरे आउ गोटे शॉर्टकट अछि छोट करिया पई कोन ना आपण ऑल्ट बटन को प्रेस आउ होल्ड करिकि रखिबे। रखिला परे माउस रो राइट बटन को जदि क्लिक करिकरी ऊपर को ड्रैग करिवे ताहले ब्रश रो हार्डनेस सॉफ्ट हार्डनेस इंक्रीज आउ डिक्रीज हम ऊपर को ड्रैग कले हार्डनेस कमी जिवो पूरा आ तळ को ड्रैग कले हार्डनेस बढ़ी जिवो पूरा हार्ड हे जिवो ब्रश टी। तापरे ब्रश रो जदी आपण राइट को ड्रैग करिवे ताले आपण को ब्रश साइज टी बड़ होबो, लेफ्ट को ड्रैग कले ब्रश साइज टी छोट होबो। तापरे एठी आउ गोटे ऑप्शन अछि कोन एठी ऐड बटन अछि। आपण जदी कोनोसी भी पीएनजी को ब्रश करियो चाहउछन्ती सेठी आपण ऐड करिकि ब्रश करि परिबे। तापरे एठी गोटे सेटिंग आइकन अछि ड्रॉप डाउन रे। एठी आपण देखंतु एठी आपण ब्रश को रीनेम करि परिबे। कोनोसी ब्रश को जो ब्रश को आपण रीनेम करियो चाहउछन्ती ताको सिलेक्ट कला परे एठी जाइकि ताको रीनेम करि परिबे, ताको डिलीट करि परिबे। आ एठी जो ब्रश शो करूछि ब्रश नेम आ ब्रश स्ट्रोक दीटा शो करूछि। जदी चाहे ब्रश नेम टाको देखंतु ब्रश नेम उडा हाइड हे गेला। एठी जदी आपनकर शो करनी ताहले एठी शो हाइड आपण करि परिबे। एठी आपण एतिकी जिंस करि परिबे। एठी जदी आपण कोनोसी ब्रश को इंपोर्ट करे चाहउछन्ती इंटरनेट रो डाउनलोड करिसन्ती किबा कोटो आनी छन्ती ताहले एठी इंपोर्ट प्रोसेस ऊपर क्लिक करके आपण ब्रश फाइल को इंपोर्ट कर परिबे। ब्रश फाइल डाउनलोड केंति करिवे आपण जाइकि सर्च करूछि पेंट ब्रश फोटोशॉप पे मु पेंट ब्रश सर्च करूछि। देखंतु बहुत गुडे साइड देखौछि। मु एठी ई साइड टी ओपन करूछि। ओपन कला परे देखंतु एठी बहुत गुडे ब्रश देखौछि। सपोज एई ब्रश टी मु डाउनलोड करके इंपोर्ट करैउ चाहूछि। मु कहली आकु डाउनलोड कली। डाउनलोड होला परे मैं फाइल टी को अनजिप कर दोछि। फाइल टी मोर अनजिप हे गेला। एबे हमें आकु इंपोर्ट करिबा फोटोशॉप भीतर को। देखंतु ड्रॉप डाउन रे क्लिक कली, सेटिंग ऊपर क्लिक करके इंपोर्ट ब्रश प्रीसेट ऊपर क्लिक कली, डेस्कटॉप को गली। देखंतु आर एक्सटेंशन होछि .abr सिलेक्ट कली। सिलेक्ट कला परे लोड कली। देखंतु ए 20 पेंटर ब्रश प्रोसेस देखंतु जो ब्रश गुडा मु इंपोर्ट करथिली से ब्रश गुडा मोर एठी मोर सेटा शो करी। बहुत बड़ साइज अछि सेति पई सेमति देखा होछि। मु साइज टा कमे दोछि। देखंतु तापरे आ गोटे ऑप्शन अछि एठी कोन एठी ब्रश रो एंगल। एठी आपण एंगल 0 देखौछि। एठी आपण एंगल को चेंज करि परिबे। देखंतु एंगल एठी मु चेंज करके आपन देखौछि आउथरे। देखंतु ए ब्रश रो एंगल देखंतु ए ब्रश रो एंगल ठीक अछि। ब्रश आपण इंपोर्ट करिबा सिखिले तापरे एठी गोटे अछि जदि आपनकर पैनल ले किछि सेटिंग एपट सेपट आइ ताले एठी आपण ड्रॉप डाउन रे क्लिक करिवे। फर्स्ट जो ड्रॉप डाउन अछि ब्रश रो एठी सेटिंग रे क्लिक करिकि रिसेट ऑल टूल ऊपर क्लिक करिवे। जदि ब्रश रो जो भी टूल रो एपट सेपट आइछि सेटा आपनकर पूर्वरु जेमति थिला सेटा सेमति हे जिवो। तापर हम देखिबा ओपासिटी आउ फ्लो। ओपासिटी फ्लो भीतर कोन जनरली ओपासिटी आउ फ्लो ब्रश रो इंटेंसिटी को डिफाइन करथाय। मने करंतु एबे मोर ओपासिटी 100 अछि। ओपासिटी 100 अछि। मु ब्रश टी नै करी ब्रश टी ड्रॉ करली। देखंतु एबे मु ओपासिटी कमे की 50% ओपासिटी रखि के ड्रॉ करूची। देखंतु एठी आपण देखि परथिबे एठी ब्रश टा केते गाढ़ा अछि। एठी ओपासिटी 100 रे केते गाढ़ा अछि आ एठी
50 ରେ କେତେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ମୁଁ ଲେୟାରର ଓପାସିଟି 100% ରଖିଛି ଯଦି ଲେୟାର ଓପାସିଟି ଆପଣ କମେଇବେ ତାହେଲେ ଏଠି ଏ ଲେୟାରରେ ଯାହା ବି ଥିବ ତାର ଓପାସିଟି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହବ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ବ୍ରସ୍ର ଓପାସିଟିକୁ ଦେଖୁଛେ ଆଉ ଓପାସିଟି କମେଇକି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ମାଉସକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ତା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ବାରମ୍ବାର ଇଏ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇଟା ଗାଢ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ କିନ୍ତୁ ମାଉସକୁ କ୍ଲିକ୍ କରି ଡ୍ରାଗ୍ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକିରି ପୁଣି ଥରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଫ୍ଲୋ ଓପାସିଟି ମୁଁ 100 କରିଦେଉଛି ଫ୍ଲୋକୁ ମୁଁ କମେଇ ଦେଉଛି ଫ୍ଲୋ ଧର ମୁଁ 40% ରଖିଲା ପରେ ଯେବେ ମୁଁ ଏଠି ଡ୍ରାଗ୍ କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରସ୍ଟି ମୋର ଓପାସିଟିରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଯେମିତି କାମ କରୁଥିଲା ସେମିତି କାମ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ନା ସେମିତି ନୁହଁ ଫ୍ଲୋଟି ଅଲଗା ଅଲଗା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଓପାସିଟିରେ ଆମେ ଆକୁ ଗାଢ଼ା କରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ଥରେ ଡ୍ରାଗ୍ କଲା ପରେ ତାପରେ ମାଉସକୁ ଛାଡ଼ିକି ପୁଣି ଥରେ ଡ୍ରାଗ୍ କରୁଥିଲେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗାଢ଼ା ହେଉଥିଲା କିନ୍ତୁ ଫ୍ଲୋରେ ସେମିତି ନୁହଁ ଫ୍ଲୋରେ ପେନସିଲ୍ ଭଳିଆ ପେନସିଲ୍ରେ ଯେମିତି ଆପଣ ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତି ଥରେ ଗାରିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଥର ଟାଣିଲି ଏତିକି ଆସିଲା 40% ବ୍ରସ୍ ଇଏ ହେଲା ତାପରେ ସେକେଣ୍ଡ ଥରରେ ଆଉ 40% ପୁଣି ଆଉ 40% ଏମିତି ଏମିତି ମୁଁ ଯେତେ ଥର ଚଲେଇବି ସେତେ 40% କଲର୍ ହିସାବରେ ଏଇଟା ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଆପଣମାନେ ଜେନେରାଲି ଏଇଟା ସାଡୋ କରିଲା ବେଳେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ବ୍ରସ୍ ମୋର ଅଛି ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯୋଉ ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ଅଛି ଏଇଟା ଆଙ୍ଗେଲକୁ ଚେଞ୍ଜ ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଟପ୍ରେ ଆଉ ବଟମ୍ରେ ଦୁଇଟା ଇଏ ଅଛି ତାକୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ବ୍ରସ୍ଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ କିଛି ଡ୍ରପ୍ ସାଡୋ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଅବଜେକ୍ଟର ତଳେ ଆପଣ ଏଠି ଆଙ୍ଗେଲକୁ 0 କରିଦେବେ କଲା ପରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଡ୍ରପ୍ ସାଡୋ ଆରାମସେ ଯେତେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ ନେବେ ଡ୍ରପ୍ ସାଡୋ କରିପାରିବେ ଆରାମସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ବ୍ରସ୍କୁ ଡ୍ର କଲାବେଳେ ମୁଁ ବ୍ରସ୍କୁ ଡ୍ର କଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯଦି ସିଧା ଆପଣ ଡ୍ର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କୌଣସି ଫାଇଲ୍ ବା କ'ଣ କରିବେ ନା ଆପଣ ସିଫ୍ଟକୁ ହୋଲ୍ଡ କରି ରଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କଲି ଫାଷ୍ଟ ମୁଁ ଗୋଟେ ହାର୍ଡ଼ ବ୍ରସ୍ ନେଉଛି ହାର୍ଡ଼ ବ୍ରସ୍ ନେଲା ପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ସିଫ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କରିକି ଯଦି ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି ତାହେଲେ ଆମର ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଆମର ଡ୍ର ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ସିଫ୍ଟ ହୋଲ୍ଡ କଲେ ପୁରା ଆମେ ବ୍ରସ୍ରେ ବି ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଲାଇନ୍ ଡ୍ର କରିପାରିବା ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଲା କ'ଣ ଯଦି ଆପଣ ଟିଲ୍ଡ କି ହୋଲ୍ଡ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଟିଲ୍ଡ କି ହୋଲ୍ଡ କଲେ ଆପଣ ବ୍ରସ୍କୁ ଇରେଜ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇରେଜର ଟୁଲ୍କୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ବାସ୍ ଟିଲ୍ଡ କି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପୁଣି ଆପଣ ଡ୍ର କଲେ ପୁଣି ଟିଲ୍ଡ କି ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଆପଣ ବ୍ରସ୍କୁ ଇରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଇଜିଲି କରିପାରିବେ ଇରେଜର ଟୁଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବାସ୍ ଟିଲ୍ଡ କିକୁ ଛାଡ଼ିଦେବେ ପୁଣି ବ୍ରସ୍ ଭଳି ଡ୍ର କରିବେ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟିଂ ଅଛି ବ୍ରସ୍ର ଏଠି ବ୍ରସ୍ ସେଟିଂ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଟିଂ ଅଛି ବ୍ରସ୍ ସେଟିଂ ଯାହା ଭିତରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ବ୍ରସ୍ର ଅପସନ୍ ଅଛି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରସ୍ର ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିଖେଇବି ଯେ ସେ ଜିନିଷ କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିବେ ଏଠି ବି ସେଇ ହାର୍ଡନେସ୍ ଅଛି ସ୍ପେସିଂ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଘାସ ହେଲା କିଛି ପ୍ଲାଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଫ୍ଲାୱାର ଏଠି ତା ସ୍ପେସିଂକୁ ବଢ଼େଇ କମେଇ ପାରିବେ ବ୍ରସ୍ର ସ୍ପେସିଂ ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି ଫ୍ଲିକ୍ କରିପାରିବେ ବ୍ରସ୍କୁ ସାଇଜ୍କୁ ବଢ଼େଇ ଛୋଟ କରିପାରିବେ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ ହାର୍ଡନେସ୍ କରିପାରିବେ ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅପସନ୍ ଅଛି ଏଇଟା ବ୍ରସ୍ର ଆଡଭାନ୍ସ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ଦେଖା ହେବ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ରହିଲି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ